नमस्कार दर्शक बंधु एमती प्रत्येक दिन राशिफल जानापी आम चैनल को वर्तमान ही सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे आसुथिया बेल आइकन को मध्य प्रेस कर नियंतु। तेबे आसंतु जानिबा आज दिन तिथि और नक्षत्र केमिति रहुची। 3 मे 2024 शुक्रवार वैशाख मास कृष्ण पक्ष दशमी मेष राशि 20 दिन राति 11टा बाजी 26 मिनिट परठारु वैशाख मास कृष्ण पक्ष एकादशी एवं 10 दिन। आसंतु आमे जानिबा आजिर मेष राशि राशिफल। मेष राशि कर्म नियुक्ति पाई प्रतियोगिता रे परीक्षा रे साक्षरता उन्नति हेबा उचित पंथा ग्रहण करने कर्मक्षेत्र में गुरुत्वपूर्ण कार्य करुथिबा श्रमिक कर्मचारी को प्रभावित करने फल प्रगति वेग त्वरान्वित हेब। हस खुशी समय बीतिले मध्य खाइबा पीबारे अवहेला करने को स्वास्थ्य खराब होई पारे। भ्रमण काल रे क्लेश सहकर्मीक सह विवाद देखा देई पारे। असुविधाबाधक आपणाई नहीं मनर विकास दूर हेब और राजनीति क्षेत्र में जनकल्याण कार्य रे इच्छा अनुसार संपूर्ण होई पारे। कौनसी विशिष्ट व्यक्ति को सहयोग मनमनांतर हेई पारे। आमोद प्रमोद मनोरंजन नृत्य गीत काल संगीत भोजी भात महजरे मस्जिद रहिबे। तार प्रतिकारक प्रत्येक दिन माँ बापा और गुरुजन को प्रणाम करंतु। वृष राशि सामुदायिक प्रयास सहयोग द्वारा आमको बढ़िबार संभव हो पारे। व्यवसाय सफलता अर्जन करिवे। जमी जमा संक्रांत पट्टा पट्टांतर नहीं अनुमोदन करी आपण को सफलता निश्चित मिल पारे। सरकारी क्षेत्र में सफलता मिलवा फल मानसिक शांति पाइबे। उच्च अधिकारी सहकर्मी सह बंधु मिलता हो पारे। अनेक समस्या समाधान हो पारिबा। हस खुशी वातावरण खेलीजिबा फल उत्साहित हो पारिबे। गृह प्रकरण क्रय करने समस्त बाधक संग्रह करी आग को बढ़ी पारिबे। तार प्रतिकारक प्रत्येक दिन श्वेत चंदन कर्पूर मिसाई मस्तक लगांतु बहुत शुभ हब। मिथुन राशि समस्त कार्यक्रम सुख शांति वातावरण भरीदेव। व्यवसाय संपत्ति रे जरूरी कार्य आवश्यक अर्थ आदान प्रदान करने स्वरूप दाम्पत्य जीवन में सुखमयता अनुभव करिपारंती। समस्त कार्यक्षम लाभ पाई पारंती। तार प्रतिकारक प्रत्येक दिन तुलसी मूल माटी मुंडरे लगे धारण करियंतु देखिबे निश्चित शुभ फल मिलिबो। कर्कट राशि शत्रु माने दूरेई जिबे। घरर परिवार वातावरण शांतिपूर्ण रहिबो। नुआ लक्षण पूर्ण करबा पई सहायता सहयोग मिल पारे। स्वास्थ्य उन्नति परिलिखित भल रहिबो। सरकारी काम रे सफलता पाई पारंती। दाम्पत्य जीवन सुखमय कटिबो। तार प्रतिकारक प्रत्येक दिन आंब गछ मूले गोड़ टिके थोई दियंतु देखिबे बहुत शुभ मिलिबो। सिंह राशि निजर प्रभाव परिक्रमा वृद्धि पाइबे। पारिवारिक मामला रे बहुत शांतिपूर्ण हेबो। जेते जटल समस्या थिबो आपण माने निश्चित सफल मिल पारंती। मध्य कौनसी प्रकार असुविधा ही आपण मानको सामना को आसीबो नाही। संपत्ति पई जो जागा जमी व्यवसाय क्षेत्र रे अनेक दिन धरी चालुथिला निश्चित सफलता मिल पारिबो। तार प्रतिकारक प्रत्येक दिन लाल चंदन बा सिंदूर टिके मस्तक लगांतु दिनटी शुभरे कटिबो। जानिबा कन्या राशि वरिष्ठ व्यक्ति मानक उच्च अधिकारी सह संपद दृढ़भूत हेब। सामाजिक प्रतिभा रे कार्य आरंभ करिवे। राजनीति मित्र सहायता मिल पारे। विद्या क्षेत्र रे उन्नति हेबा। मन खुशी रे रहिबे। भावना रे वशीभूत होई अमीन जामिनी मध्यस्थ ठीक रही पारंती। आवश्यक रे फल प्राप्ति होई पारे। गुरुजनकर सेवा सहमति आग को बढ़ी पारे। लोक संपर्क समाज सेवा धार्मिक अनुष्ठान रे सफलता मिलिबो। तार प्रतिकारक प्रत्येक दिन सबुज रंगर रुमाल टीए पाखरे रखंतु देखिबे बहुत भलरे कटिबो। राशि व्यवसाय उन्नति रे हेबा फल रे खुशी रे रहिबे। कौनसी महत्वपूर्ण व्यक्ति सहित भेट हेबो। प्रेमिक उन्नति पाई सहायता सफलता मिल पारे। संतान खुशी रे सुरक्षित अनुभव करिवे। ऑफिस रे करुथुवा काम शुभ हेबो। सूचना शुणिबा को निश्चित पाई पारंती। भाई मौणीक मान मनांतर थिबेरे एबे भलरे रहिबो। स्वास्थ्य पाई सतर्कता रहिबा आयक निश्चित हेबो। अटक जाइथुवा काम निश्चित सफलता पारि पारे। तार प्रतिकारक प्रत्येक दिन कुआ पारा को चाउल खाइबा को दियंतु देखिबे बहुत दिन भलरे कटिबो। आसतु जानिबा बिच्छा राशि विषय कौनसी नूतन कर्म करने को चाहूले से विजय हेबे। जागा जमी उच्च स्तरीय आदि क्रय करिवे। व्यवसाय रे वृद्धि हेतु प्रचुर धन लाभ हेबो। कर्मक्षेत्र में वरिष्ठ व्यक्ति सहयोग साहाय्य मिल पारे। आत्माधिक क्षेत्र में उन्नति हेबा सह अध्यापना मामला आग को गति करिवे। राजनीति क्षेत्र में समस्तंकर गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबा फल मनरे थिबा कामना पूर्ण हेबो।
ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭଫଳ ମିଳିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ, ପୁରୁଣା ନିବାସ ଲାଭ ହେବ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧରିଯିବ। ତାର ପ୍ରତିକାରକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭ ମିଳିବ। ଧନୁରାଶି ସନ୍ତାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିପାରେ। ଅତିଥି ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଇ ବି ପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ, ପରୀକ୍ଷାରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଚାକିରିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ସହଜ ଓ ସମାଧାନ ସହାୟରେ ବଜାରକୁ ମନାମତି ମିଳିଥିବାରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାକୁ ସହଯୋଗ ଆସିପାରେ। ତାର ପ୍ରତିକାରକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହରିଡ଼ ଚନ୍ଦନ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଦିନ ଶୁଭରେ କଟିବ। ମକର ରାଶି ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଗୁରୁଜନ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ସେବା କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ପ୍ରତିଦିନ ପରୀକ୍ଷା ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ସମାଧାନ ହେବ। ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ଚାକିରିରେ ନୂଆ ଲକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ସମ୍ପଦ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିପାରେ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେଇପାରେ। ପ୍ରେମ ସଙ୍ଗମ ମଧ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ତାର ପ୍ରତିକାରକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପକ୍ଷୀ ଓ କିଛି ଦାନା ଖାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଜାଗା ଜମି ବାସଗୃହ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବା ସୁବିଧା ପାଇପାରନ୍ତି। ଅଧା ଅଧୁରା ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ପରିବାରର କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୁଧୁରିଯିବା ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତାର ପ୍ରତିକାରକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଯାତ୍ରା ଶୁଭଫଳ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମତାମତ ନେଇପାରନ୍ତି। ଜାଗା ଜମି ଗୃହ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ କରିପାରନ୍ତି। ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପକ ରଚନାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟତା ପାଇପାରନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ପରିବାର ସହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଚାର ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ସହିତ ଭେଟ ହେବେ, ଫଳରେ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାମ ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବେପାର ସମ୍ପର୍କ ସହ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା, ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେବ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେତୁ ମନ ଖୁସି ରହିପାରେ। ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିପାରିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚତୁରତା ସହ ଗତି କରି କାମ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। ବେପାର ବିସ୍ତାର, ଜାଗା ଜମି, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବାହନ କ୍ରୟ କରିବେ। କଳା ସାହିତ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇପାରନ୍ତି। ଦୁଃସାହସ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ଥିତି ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଲାଭରେ ଉପଭୋକ୍ତ ହେବେ। ଅବିବାହିତା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ସହଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ତାର ପ୍ରତିକାରକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭରେ କଟିପାରନ୍ତି। ଇଏ ତ ଥିଲା ଆମର ରାଶି, ସବୁ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଯିଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।